In the first part, you could see that we cycled to Saraido district and showed you a very beautiful place, Langkuri. You will see a lot more adventurous place in this part. So, I hope you will enjoy this video. Like the first part, you will see 4 characters in this part: Prasanta, Krishna, Bhargav, and me. Let's go to the second location. This is Dolbagan High School and the man is going to Bazaar. मैं की को मुंगिस तो बेया আছে নেকি মাত ফাটি গৈছে আর আমার লোকেশনটো ইয়াৰ পৰা দেখিলে হেদিন ডাৱৰে ধৰি আছে নেকি বে ইমান ধুনীয়া ফৰকাল বতৰ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া জিলিকি থাকে दिस इज आवर लोकेशन देखो यहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरह से वो था हमारा लोकेशन वो सामने पहाड़ दिख रहा है ना वही पहाड़ है This is the Saraido Tourism Bhavan. Saraido district is located on the eastern part of Sibsagar district and now recognized as also a district. It is bounded by Dibrugarh district in the northeast, Nagaland and Arunachal Pradesh in the south. सेकेंड लोकेशনত গৈ থাকোঁতে এটা খুব সুন্দৰ দৃশ্য দেখিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ চাওকচোন এই ধৰণৰ দৃশ্য আজিকালি খুব ৰেয়াৰ সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিন্তু মই খুব লাকি বুলি ভাবোঁ কাৰণ আমাৰ বৰ্তাই বাই সেইবাবে মই দেখিবলৈ পাওঁ তো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইয়া ऐसी उबड़ खबर रोड पे साइकिल चला के मज़ा आता है यार लेकिन मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है भाई लोग तुम लोग कोई भी ब्रेक मत माना यार चले रहो चीज़ें अगर सामने कुछ आया तो मैं गया अरे भैया अभी हम पहुँचेंगे निमोनागढ़ वाटरफॉल एक छोटा सा वाटरफॉल है ज़्यादा बड़ा नहीं ये असम नागालैंड का बॉर्डर है भाई सामने और साइकिल में ब्रेक नहीं है थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा यार पैर से ब्रेक लगा रहा हूँ यार साहब ये लोग निकल गए इस रास्ते से ये नागालैंड का बॉर्डर है इससे जाएगा तो हम पहुँचेंगे वाटरफॉल लेकिन मैं चिंता कर रहा हूँ कैसे जाऊँ मेरे साइकिल पे मार्ड गार्ड भी नहीं है भाई क्यों आए थे हम इस रोड पे यार डंपर चलता है यहाँ पर रास्ता देखिए एक बार रोड देखिए ये रोड नहीं है कुछ और ही है भाई साइकिल कितनी गंदी होगी और मेरा जूता देखिए चीट यार कसम से यार पसीना बाहर हो गया है मेरा पूरा कुछ खा के नहीं आया था सुबह 4 बजे ही निकल चुके थे घर से अभी तक कुछ नहीं खाया चाय पिया है सिर्फ लांगकोरी में तो अभी देखिए हालत तो पतली होनी है भाई कौन कैसे कैसे रोडों से साइकिल लेकर है पूरा किचन में डूब गया है साइकिल और अभी हम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो देखिए आवाज़ सुनिए पहले वो रहा दिखाई दे रही है और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा ही थक गया है बाकी दो तो पूरा फुल जोश में है आज पहुंच गया वहाँ पर हम सारे साइकिल अटक गए मेरा किचन में तो थोड़ा लेट पहुंच चुके तो चलिए आपको वाटरफॉल दिखाते हैं रखाई दिलों यार एजने साइकिल नमाई दिले पानी धुई दिसे पूरा मुका लगी आछे मैं धुई दिम पूरा आज गरम उठी आइছে वाटरफॉल आज करिम एन्जय पूरा वाटरफॉल चाই মেলি একদম পুৰা সাইকেল লেতেৰা গৈছিলে ধুই মেলি এইফালে জোতা চোতা ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ তাৰপৰা এতিয়া ওপৰত উঠা চিন্তা কৰি আছোঁ টাৱাৰটোৰ ওপৰত
উঠি হয়তো ভাল ভিউ পাম। আমাৰ এজন উঠি গ'ল পূৰা। কেনেকুৱা ভিউ কিবা এটা জনাওক। মই এতিয়া অলপ কষ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' সেইটো কাৰণে প্লিজ আকৌ কৈছোঁ লাষ্ট লাইক আই নিড 50 লাইকছ। লেটছ গ'। আহি গ'লো ওপৰত। এজন লাহেকৈ বগাই মেলি আহিছে। ভাগৰে জিগৰে বেছি আজি পূৰা ভাগৰি গৈছে গম পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা পূৰা চৰাইদেউ মৈদামখিনি আৰামছে দেখা পাই কৈছোঁ না ভিউ। আই চাওক না পিছফালটো চাওক এবাৰ মোৰ। এই ভাই তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ গানটো নেগাবা না, কপিৰাইট পৰি যাব বে। পগলা হৈ গৈছোঁ। ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছ নেকি? ইয়াতে থাকিম আজি ৰাতিটো থাকিবলৈ কাৰণে নাযাওঁ। খোৱা বোৱা যোগাৰ আনি দিয়ক বছ। চাওক ইয়াৰ পৰা মৈদামখিনি চাওক আপোনালোকে। খিনি চৰাইদেউ মৈদাম দেখিছেনে? একদম ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে। ইয়াৰ পৰা ভিউ वाह। ये भैया एडवेंचर लाइफ के लिए ये दोनों परफेक्ट नहीं है। ये दोनों थोड़ा बहुत डर जाते हैं। क्यों डरते हो भाई? मत डरो, ये छोटी चीज़ है। अगर इसको चढ़ने पे डर लग गया तुम लोगों को तो आर्मी ट्रेनिंग कैसे करोगे? हैं तुम लोगों का फिगर भी अच्छा है। मेरा तो देखो हालत पतली है, फिर भी मेरे पास एक जोश है एडवेंचर के लिए। हाँ मैं लेजेंड हूँ इसके लिए। भाई साहब আজি গোটেই দিনটো আৰ্মি ট্ৰেইনিঙতকৈ চাৰ আহ পূৰা আৰ্মি ট্ৰেইনিং মাৰি আছোঁ। চাওক বোকা ৰাস্তা, জংঘল, ৱাটাৰফল চাই মেলি এতিয়া একদম হাবিয়ে ঘৰলৈ ওলাইছোঁ। বাট বেলিছোঁ কাৰণ সিটো ৰাস্তাই দেখিছে আপোনালোকে যিটো অৱস্থা বেয়া। সেই বোকা ৰাস্তাটোত আকৌ দ্বিতীয়বাৰ যোৱা মোৰ সাহস নহ'ল, গতিকে এইটো ৰাস্তাই বিচাৰি লৈছোঁ। এইফালে আমাৰ ভাৰ্গৱ পাজি আহি আছে। ব'লক বাক চাক নোলাবি ৰে বাবা, ভয়টো লাগিব দিয়কচোন। এইখন হাবিত 3বাৰ ঘূৰিছোঁ বাৰু এতিয়ালৈকে। যি তিনিবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ, আটাইকেইবাৰ এখন হাবিয়েদি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। সেই ৰাস্তাটোৱেদি আজি প্ৰথম আহিলোঁ, সোমাই চালোঁ ৰাস্তাটোৱেদি কোনফালে লগ পাৰি। কিন্তু ইমান বোকা ডাম্পাৰ গৈ এতিয়া হাবিয়ে বাট বুলি দিছোঁ। চাওক ভাই এতিয়া চাওক না ৰাস্তা কি ভাই, ইমান দূৰ আহি এতিয়া এইডোখৰত আকৌ কষ্ট কৰিব লাগিব। কি তললৈ নমাব লাগিব। ইমান দেখিছে আপোনালোকে একদম এঢলীয়া পূৰা। এতিয়া আকৌ গৈ সেই নদীখন পাৰ কৰিব লাগিব চাইকেলত। ভাই চাহাব এইটো যেনে তেনে লৈ গ'ল। ময়ো যাওঁ এতিয়া। रोड पे मुश्किलें आते हैं, यही जीवन का रूल है। एक मुश्किलें पार की, दूसरे मुश्किलें आ गए। यहाँ पर नदी पार करनी है। अभी साइकिल कंधे पे उठा के भाई चलो यार যেনে তেনে পাৰ কৰি দিয়ক। ঘামি জুমি দুটা প্ৰব্লেম। কিন্তু মোৰ জোতা যে এবাৰ ৰূপটো চাওক ক'ত সোমালোঁ ভালকৈ দেখিছে নে? ক'লা জোতা আৰু ক'লা হৈ গ'ল। সেয়াই ৰূপ আপোনালোকক দেখাবলৈ ইমানখিনি কষ্ট। ব'লক কাইলৈ কলেজটো আছেই, ঘৰত গৈ এতিয়া ধুবতো লাগিব এইবিলাক। চেছ আৰু দেই আজি। কেইটামান সৰু সুৰা প্ৰব্লেমৰ বাবে আমি বাকীকেইটা আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ। নাযাওঁ, অকণমান দূৰ হ'ব, চাইকেলবিলাকে প্ৰব্লেম দি আছে। চ' সেইটো কাৰণে নেক্সট টাইম আহিম। কলবাৰী আৰু বুদ্ধিষ্ট টেম্পলো চোৱাৰ কথা আছিলে লাকুৱাৰ। চ' আজি নাযাওঁ। এইফালে আমি এতিয়া সদা পুখুৰী পৰা আছোঁ। এইটো এটা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী, ইয়াৰ ইতিহাস বহুত আছে। আপোনালোকে ভালকৈ মাৰি চাব ইউটিউবত ইতিহাসৰ বিষয়ে। বহুত ডাঙৰ পুখুৰী। ইয়াত আগতে হেনো হ্ৰদ হৈছিলে। এই মৈদামবিলাকলৈ যেতিয়া শৱবিলাক নিছিলে মৈদাম দিবলৈ, তেতিয়া ইয়াত হ্ৰদ হৈছিল বুলি শুনিছোঁ। তো পুখুৰীটো সেইটো পিছফালে আৰু চৰাইদেউ মৈদাম ওচৰতে আছে। এইফালে এইটো ৰাস্তাটো শৰণীয়া আলি বুলি কয় সেইটোক, যিটো আলিয়ে শৰণ নিছিলে। চবলৈকে এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁগৈ। তাৰপিছত ৰ'দো দিছে এতিয়া চাওক। दिस इज नाजिरा बाज़ार। संडे को बैठता है यहाँ पर। अभी ख़त्म हो गया, लगभग 1:30 बज गया है, इसीलिए ख़त्म हो गया बाज़ार। यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है भाई इस बाज़ार में, संडे को होता है। लेकिन अभी सब व्यापारी अपने अपने घर गए हैं।
1:30 बज गए, इसीलिए लगभग ख़त्म हो चुके हैं। कुछ ही बंदे हैं जो बेच रहे हैं अभी तक सामान। पहुँच चुके हैं अभी, भार्गव को विदाई देगा यहाँ से। घर जाइए आप संभाल के, ठीक है। मज़ा आया आज? मजा नहीं, फुल मजा आया। फुल मज़ा आया, ओके दैट्स वेरी गुड। अपन को भी मज़ा आया बात सुन के तुम्हारी सबसे ज़्यादा। अब भी जाएगा अपन तीनों अपने अपने घर पहुंच जाएगा। हमारा गली सामने ही है। ए कृष्णा भाई शाबाश, कैसा लगा? तुम्हारा मज़ा लगता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट संडे प्लान करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। रेडी है ना? सैटरडे को बता देना, प्लानिंग फिर से सैटरडे को ही करेगा। बाय बाय। हाँ तुम आओ मेरे साथ, अभी नहीं है तुम्हारा बाय बाय। हमारे घर से गाड़ी लेके आओ तुम। सस्मत छलिया लगा किंतु दे। हाँ बहुत हैंडसम हो तुम। हैंडसम हो कि खूबसूरत हो? ये बोलो पहले। या अच्छा, आप हैंडसम है। ये दीवाने हो जाते हैं ना? कितने सारे? बहुत सारे होंगे। बहुत सारे प्रपोजल अब तक कितने आए हैं? कितने प्रपोजल आए? लगभग 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा या 1000 से ज़्यादा? 165। अच्छा, पूरा हिसाब लगा के बताया। हाँ मतलब सच है ये बात। हाँ मम्मी जी को बताना पड़ेगा, ठीक है। আবেলি 1:30মান বজাত ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। আহি পাই গা পা ধুই ভাত পানী খাই শুই দিলোঁ। যিহেতু ভিডিঅ'টো বনাবলৈ যথেষ্টখিনি কষ্ট হ'ল, আপোনালোকে দেখিছে। সেইবাবে সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব চেনেলটোক। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।